Panik lah, masa enggak? Kembali bersama saya, Baby Hands. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Kembali
and gentlemen, performance by News Populer Remix. Yang merasa ditinggal pacarnya tangannya di atas. Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix. Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix. Yang merasa ditinggal pacarnya tangannya di atas.